हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सफ़ीर अहमद यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ सफ़ीर अहमद। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑन पेज एसईओ के बारे में। तो दोस्तों, ऑन पेज एसईओ का क्या मतलब है? जब भी हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं, हमारी कोई वेबसाइट है, हमारा कोई वेब पेज है, उसको हम गूगल के सर्च इंजन में रैंक करवाते हैं या रैंक करवाने की बात करते हैं, तो गूगल की बहुत सी गाइडलाइंस हैं, हमें उनके अकॉर्डिंग काम करना होता है। और वो जो गाइडलाइंस हैं वो मेजर 3 टाइप्स की कैटेगरी में डिवाइड की गई हैं। पहली टाइप ऑन पेज, दूसरी टाइप ऑफ पेज और तीसरी टाइप टेक्निकल एसईओ है। तो जो भी हमने स्टेप्स लेने हैं, जो भी काम हमने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में करना है, इन सभी स्टेप्स को, इन सभी वर्क को हमने इन 3 मेजर कैटेगरी में डिवाइड करके रखा है। जो भी स्टेप्स हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए लेंगे वो कहीं ना कहीं इन कैटेगरीज में फॉल करेंगे। तो इस वीडियो में हम ऑन पेज एसईओ के बारे में बात करेंगे। जब भी हम एसईओ की बात करते हैं तो एसईओ हमेशा पेज वाइज होता है, मींस के हमेशा पेज का एसईओ होता है। एक वेबसाइट में मुख्तलिफ पेजेस होते हैं। वेबसाइट बेसिकली कलेक्शन ऑफ डिफरेंट पेजेस। तो एक वेबसाइट में होम पेज होगा, अबाउट अस का पेज होगा और सर्विसेज वाला पेज होगा। और हमने सर्विसेज वाले पेज को रैंक करवाना है तो हमारा URL abc.com/services होगा। तो जब हम इसकी एसईओ करेंगे तो हमारा सर्विसेज वाला पेज रैंक होगा। और जब साइट को रैंक करवाना हो तो इसके होम वाले पेज की एसईओ करनी होती है। तो हमेशा एसईओ पेज की होती है। तो होम वाले पेज के लिए हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे कि किन कीवर्ड्स के ऊपर हमारा पेज रैंक होगा और किन कीवर्ड्स के ऊपर हम अपना कंटेंट लिखेंगे। बेसिकली ऑन पेज में जो भी हमारे वेब पेजेस के ऊपर जो भी कंटेंट होता है, विजिबल कंटेंट होता है, हम इसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं और इसके साथ साथ सोर्स कोड को भी ऑप्टिमाइज़ करते हैं। सोर्स कोड से मुराद यहाँ एग्ज़ाम्पल के तौर पर स्कीमा मार्कअप, उसका इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन स्कीमा मार्कअप वेब पेज के ऊपर नज़र नहीं आता, लेकिन इसको कोड में इम्प्लीमेंट करते हैं। अब बहुत से लोग कहते हैं कि ऑन पेज और टेक्निकल एसईओ ये तकरीबन एक जैसे हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो कुछ चीज़ें ज़रूर मिलती जुलती हैं, लेकिन ऑन पेज में फ़ोकस किया जाता है पेज पर और टेक्निकल एसईओ में फ़ोकस किया जाता है कंप्लीट साइट पर। जैसे कि हम वेबसाइट की स्पीड की बात करते हैं और SSL सर्टिफिकेट की बात करते हैं। SSL सर्टिफिकेट तो पूरी साइट पर लगाया जाता है। तो टेक्निकल एसईओ में जो भी चीज़ें इम्प्लीमेंट की जाती हैं वो कंप्लीट साइट पर की जाती हैं और ऑन पेज में वेब पेज के कंटेंट पर फोकस किया जाता है। जो भी हमारा विजिबल कंटेंट होता है उसको इम्प्रूव किया जाता है, उसमें कीवर्ड पुट किए जाते हैं और ताकि उन कीवर्ड्स के ऊपर हमारा पेज रैंक हो सके। तो इसके चलते हुए कुछ फैक्टर्स हैं ऑन पेज एसईओ के। सबसे पहले हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट। तो स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट का मतलब कि जिन कीवर्ड्स के ऊपर हम रैंक होने जा रहे हैं उनके पेज सेपरेट से बने हुए हैं या नहीं, ठीक है। दूसरा हमारे पास आ जाता है कीवर्ड इन टाइटल। जो भी हमारा टाइटल होता है उसमें हमारे कीवर्ड्स होने चाहिए। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा
یہ پیج اس کی ورڈ کے اوپر رینک ہو تو اس کی ورڈ کو اس پیج کے ٹائٹل میں ہمیں لکھنا ہوگا، کی ورڈز کو اس کے ٹائٹل میں لکھنا ہوگا۔ اور صرف لکھنا ہی نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے کہ سپیم کر کے کی ورڈ لکھ لینا ہے، بلکہ اس کو آپٹیمائزڈ پراپر طریقے سے لکھنا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح تیسری چیز ہمارے پاس ہے کی ورڈ ان ڈسکرپشن۔ کی ورڈ ڈسکرپشن میں بھی کی ورڈ رکھنا ہے، لکھنا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کو آپٹیمائز بھی کرنا ہے، مینز کہ نیچرل وے سے کی ورڈ لکھنی ہے، ایسا نہیں کہ زبردستی سے کی ورڈز کو سٹف کرنا ہے۔ اس کے ساتھ چوتھے نمبر پہ ہمارے پاس ہے ہیڈر ٹیگز۔ ہیڈر ٹیگز اس میں جو بھی ہمارے H1 سے لے کر H6 تک کے ٹیگز ہوتے ہیں، ان کو ہمیں پراپر استعمال کرنا ہے تاکہ ہمارا کنٹینٹ صحیح طریقے سے سٹرکچر میں ہو سکے، مینز کے ہیڈنگ یا پیراگراف کی شکل میں لکھ سکیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے امیج آپٹیمائزیشن۔ امیج آپٹیمائزیشن میں ہم امیج کا سائز، لوڈنگ، آل ٹیکسٹ، یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ اس کے ساتھ نیکسٹ ہمارے پاس ہے انٹرنل لنکنگ۔ انٹرنل لنکنگ اس میں ہم پیج اے کے لنک کو پیج بی میں لگاتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے کنٹینٹ۔ تو کنٹینٹ میں ہمیں کوشش کرنی ہوتی ہے کہ ہمارا جو بھی بلاگ ہے یا کنٹینٹ ہے تھوڑا ان ڈیپتھ ہو، اس کے سارے پوائنٹ کو کور کر کے لکھنا ہوتا ہے تاکہ کنٹینٹ کی ڈیپتھ تک ایزیلی پہنچ سکے۔ اور ایک ضروری بات کہ اپنے کمپٹیٹر سے اچھا کنٹینٹ ہم لکھ سکیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے یو آر ایل۔ یو آر ایل میں پراپر کی ورڈ کا استعمال ہونا چاہیے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے یوزر کا ایکسپیرینس۔ اس میں جب یوزر کسی بھی کی ورڈ کو سرچ کر کے ہمارے پیج پر آتا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ فوراً وہاں سے واپس چلا جائے، بلکہ ہمارا جو یوزر کا ایکسپیرینس ہے وہ اچھا ہونا چاہیے۔ اس کو گوگل بہت اچھے طریقے سے سمجھتا ہے کہ یوزر کا ایکسپیرینس ہماری سائٹ پر کیسا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے سی ٹی آر۔ سی ٹی آر کا مطلب کلک تھرو ریٹ ہے، اس کا بھی آپٹیمائز ہونا بہت ضروری ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے پیج لینڈنگ۔ پیج لینڈنگ کا بھی اچھا ہونا ضروری ہے۔ اور نیکسٹ ہمارے پاس ہے ایٹ فریم ورک۔ ایٹ فریم ورک کا مطلب یہ ہے کہ جو کنٹینٹ ہمارے پیج پر ہے اس میں ہماری ایکسپرٹیز ہونا ضروری ہے، اور اتھارٹیونیس اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرسٹ ورتھنیس ہونا ضروری ہے، یعنی کہ جینین کنٹینٹ ہو، نیچرل کنٹینٹ ہو۔ تو یہ سب فیکٹرز ہیں جن کو ہم نے آن پیج میں دھیان رکھنا ہوتا ہے، اور ان سب فیکٹرز کو ہم آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے ان ڈیپتھ۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔